ary zay ny zavatra misy raha lasana vavy azonareo tsara ve voninahitra ao an'Andriamanitra ty zay le toerana misy azo alaina vetivety ve raha le tableau azafady indrindra amalana koa ty toro-teny ty ao anatin'ny 15 à 20 minutes io raha ila nety azafady zay le zavatra misy donc mila fantatry olo zay rehefa mijery ny zavaboary anao dia hitanao hoe zay le plan an'Andriamanitra amen arozy Paoly hoe tsy mampianatra anareo ve zany ny zavaboary rehetrarehetra satria zay no mahatonga milaza iza lay Andriamanitra ny rasan'ny olona zay teneny hoe zay miandry an'Andriamanitra iza lay Jesosy zay ny rasan'ny olona zay miandry an Jesosy miandry an Jesosy miandry an Jesosy or Paoly raha dia efa nanome ny zava-miafy no amin'ny Tesaloniana voalohany toko fahaefatra efa fantatsika fa ho avy izy amin'ny alalan'ny antso feonaraka anjely ary toetra amen na ve raha lasana vava donc raha diso n'izay zavatra zay ny olona dia diso ny fehiviany tompo izy tsisy fehiviany tompo azony olona ny rasany zany raha lasana vava malala satria zay lay zavatra misy amen na ve raha lasana vava amen alleluia. Union invisible de l'épouse, qui peut être citation nous en parlons. Amen. 25 novembre 1965. Frère Paragraphe 22. Maintenant, nous allons développer ceci comme une leçon de dimanche. Nous en parlons qui est une dia ou wazavaiti qui a novavati qui disait aux utakani fapenar non sekuleladi. Et ceci ne s'adresse pas à quoi que ce soit. À aucune personne en particulier artius disant tiswe tiftra ou la manukana na autogenti pamantenен ni quoi que ce soit mais simplement à l'église au corps de Christ fa atopengunana wamrofatan Christi que nous essayons de conduire à des pensées plus profondes et à des objectifs plus élevés et même zai ezati que aussi taritna wamfsainana otrone landalla kuku ari wamtanzuna zay avolenta donc les savadalla zany tiny pamantenena car nous croyons que amen la venue du Seigneur Jésus est proche satria isika minus fa ny fehiviany Jesosy Kristy dia efa akaiky nous le croyons inotsika zany et bien plus proche encore ary tena memanakaiky kokoa. Elle est de 20 ans plus proche que la première fois que je suis venu à Shreveport. Ça nous dit à Yéfa, la soutane manatumb, otne ropultona miot, n'fana kike zanzani, nous tam volu na tunga baktet, tintenen zane va tena manakaik be. Oh, il s'est passé tellement de choses depuis. Tena BDB nous avons entendu aussi dans nos kateu. Alors, pamnanya ma pamneza de fantanzare zone tanga, itanzani. Citation iresany zany zay natonga ny laza taminareo anao et même niresatsika tamin'ny arbitely hoe en expectative lazamba hoe ao anatin'ny fiandrandrano de ozy raha labranamo mandresaka manao hoe et même tena ao anatin'lay révélation mihitsy tsika lasana vavamalamy ao anatin'lay révélation satria lay révélation manokatra aminao mahatonga anao anana fiandrandrano amen de ozy izy manao hoe oh nous attendons à la venue du Seigneur dans notre génération. Si Dieu de miandri, ni fait vintum à notre génération. Amen. 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 Je n'attends pas de réveil dans notre génération. S'il y a un réveil à notre génération, quoi? Amen. J'attends la venue du Seigneur dans notre génération. Nous fait vintum à notre génération. Parce que le Seigneur nous réveil récent. Nous réveillons un groupe zan, 6 zan, fiston, le réveil est terminé. Amen. Mais nous en parlons mondial. Amen. Zan, on va taper un réveil. C'est un réveil individuel. Amen. Amen. Matum tira nous la nagrai, makalas, mame funata notre miadore, demande un réveil personnel.
Amen. C'est misy izy niny satria tsy zavatra niny satria tsisy réveil na groupe tsony zao ozy mpaminany za tsy miany réveil tsony zao ozy mpaminany ozy alianao rehetra réveil fivoazim-pano zay ny teneniko hoe raha lasana babola za tena miany tsy ninareo tena mifona raha lasana babo miteny zany tsy haiko hoe amba pasteura dia manana pitié na hoe manana hita mavesitra ny amin'ny fanan'olona raha lasana babo amen fa sisy ninona raha lasana babo zavatra ny fiangonana ankehitriny fiangonana amin'izao fotoana tenantsika zao raha lasana babo dia lasa io ny tena orinasy amin'izao fotoana zao lasana babo tena hitadiavana ko satria ny olona porotra ankehitriny fantany akaiky ny farandro akaiky ny zao tsy fantany inona njatra amin'ny tany ahoana nisy io afahany miala amin'izany amen dia mora amin'ireo mpitondra ny favana sy ny rehetrarehetra raha lasana babo no amen maka ny posy ny olona amen na ve zay zavatra mitranga amin'izao vanimpotoana mitsitsika faraka ny zatra resako anareo zao ianao mpepa ianao mbola misy fahasoavana tsisy fahasoavana zany amen za miteny anao zany averiko indray mandeha ndray raha zany zatra resan'ny olona any resaka zany raha lasana babo na ny olona ao anatin'ny boky ny fiainany zanak'ondry raha lasana babo na mbolorapitso ary izy voateraka amen ka atao anatin'ny boky ny anarany dia efa nampakariny izy satria ohatrany zatra ny resako anao tsy le korony no ampakariny tsy tivakany ty azavitsevitsika pozo izy raha labranama dia lay semence lay na efa lasa aza ny fampakariny ka misy zazateraka rapitso nefa izy olo maofidy efa nakariny izy ny korony tonga eto amboniny tany azadiny zany zavatra raha lasana babo malala satria ozy raha l'abraham levy na dia tao anatin'ny reny abraham azy amen efa nandoha apafolo karena ho an'ny melkizedeky donc raha lasana babo nambolany anatin'ny reny olona anakiray azy raha lasana babo ny zanany anterany rapitso raha vaka pitso nefa izy olona prédestiné efa lasa izy azonareo ve donc zay le zava-miafina mila fantatry ny olona raha lasana babo donc raha ohatsika amen raha lasana babo reo mpanompon'andriamanitra rehetra amen ka mitory miresaka raha lasana babo manambara ny tenin'andriamanitra njatra atao raha lasana babo niseo afafinao le teny fa ny semence mivoaka mino izy hoe alleluia zany any amen alleluia fantany fefanakatoerana ny zavatra ino an'izao zavatra ino tsika zao amen amen na ve raha lasana babo amen na ve jereo tsara raha lasana babo amen amaranatsika azy amen ao anatin'ny fefakadiny angamba raha lava indrindra fantatsika tsara ozytsika hoe ny dispensation dia mizara anaky telo amen na ve raha ny marina mizara telo satria misy ny dispensation ny ray dia zanaka safady fa kelikely ny soratra dia zay fomba azahoanareo azy fotsiny no zava-dehibe amiko fanahy masina zao ve amen ny ray raha miresatsika hoe ny ray io zay raha labranamo hoe ny afahantsika de hoe dieu andriamanitra ray andriamanitra de izy mpaminany hoe ny dieu na ray dia ozy izy manao hoe objet d'adoration amen na zavatra anakiray natao hoderaina ty zany raha lasana babo malala nareny androatatsika azy zavatra anakiray natao hoderaina zavatra deraina zay ngamba no nanaovantsika azy zavatra deraina tiako mananakely azy mba azahoanareo azy tsosoka fotsiny dia satria zay ny ray ozy raha labranamo hoe andriamanitra dia tsy afaky ny mbola ho andriamanitra raha tsy nisy anjely ny derazy raha tsy misy olona ny derazy satria ny atao hoe andriamanitra ozy mpaminany dia zavatra anakiray de azo deraina natao deraina ary misy mpidera satria ozy mpaminany hoe io piano io afaky ny atao andriamanitra io
io amen io zavatra hitanao rehetrarehetra azo atao Andriamanitra daholo io. Misy olona aza manao Andriamanitra biby. Raha va misy olona manao Andriamanitra ndry manao Andriamanitra ndry. Satria ny zavatra anankiray rehefa misy podera dia lasa Andriamanitra. Na ty marqueur terre rehefa ty ny akofako direct dia lasa Andriamanitra ty. Amen na ve? Non, Andriamanitra raha mbola tsy nisy Elohim zany, raha mbola tsy nisy anjely idera azy, mbola tsy nisy olombelona idera azy, sy mbola Andriamanitra izy ozy mpaminany. Amen. Toetra reny teo fotsiny izy niaraka tamin'ny fisainany lehibe. Amen. Azonao tsara. Amen. Raha va. Zay le zavatra misy. Donc les ray zany dia le objet d'adoration, le zavatra natao ho diraina. Ny zanaka raha lasana vavy dia tsinona. Amen fa ilay non na lay anarana raha tsara fotsiny anarana ty zany anarana satria Jesosy rehefa tonga teto ambony tany izy dia nampafantatra ny ty anarana ty ny olona ary zay natonga azy ny teny hoe raio amen ozy izy hoe raio nasehoko azy ireo ny anaranao. Amen. Zay nomenao ahy. Amen. Amen. Tehirizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy. Amen. No raha mbola tato zany raha lasana vavy dia tsy nanana anarana fixa Andriamanitra. Amen. Zay natonga ny mpaminany teny manao hoe ny olona miteny hoe Jéhovah, ny olona miteny hoe Yahweh, ny olona miteny tsisy zany ozy mpaminany tsy anaran'Andriamanitra zany. Satria tsisy afaka mitoucher an'io anarana io. Or tao amin'ny dity folo izy dia efa niteny manao hoe aza manononona foana an'io anarana io Jéhovah Andriamanitra io. Amen. Donc tsisy afaka mikasika an'ilay anarana ozy raha Abraham. Amen. Fa rehefa tonga Jesosy dia nampiseho an'ilay anarana. Hoe iza ilay anarana dia nety n'ilay anarana. Lasana vavy Jesosy zay nahita dia nahita ny ray. Amen. Amen. Satria izy lay anarana. Amen. Ny fanahy masina raha lasana vavy malala. Amen. Ny fanahy masina dia tsinona fa lay lieu na ilay toerana. Amen. Amen na ve? Amen. Ty zany toerana. Amen. Donc jereo tsara raha lasana vavy. Lay ray dia ozy hoe le objet natao ho diraina. Amen. Fa ny famarina tsy fantatry ny olona akory lay ho diraina. Iza lay diraina. Satria na Jesosy ary niteny zany tamin'ilay vavy Samaritana, ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo. Zay mivavaka amin'Andriamanitra ka, zay mivavaka amin'Andriamanitra ray na ary lanitra sy ny tany. Iza lay Andriamanitra ray na ary lanitra sy ny tany. Fantatrao ve fa zay miresaka aminao no izy. Conversation misy tamin'ny Samaritana io lasana vavy tamin'io vavy Samaritana io. Satria ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo Jesosy, izahay mivavaka amin'izay fantatray. Satria Jesosy te hampiditra hampalala lay anarana. Amen.